अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली और साथ ही साथ एक बड़ा ही भयंकर सांप का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारे भारत देश के अंदर ख्वाजा गरीब सरकार जिस वक्त तशरीफ़ लेकर आए थे, उस वक्त यकीनन हिंदुस्तान के हालात बड़े नाजुक बने हुए थे। ऐसे वक्त में यहाँ पर बहुत तरह के जादूगर रहा करते थे और फिर दोस्तों ख्वाजा गरीब सरकार ने उन जादूगरों को मुँह तोड़ जवाब दिया और वो तमाम के तमाम जादूगर जो थे वो हक पर आ गए और मुसलमान हो गए। वहीं दूसरी जानिब मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की शान भी बड़ी निराली है। जिस वक्त आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर आए, उस दौर में भी जादू का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल था। यानी हिंदुस्तान के अंदर लोग जो हैं वो जादू को बहुत ज़्यादा सीख रहे थे और यहाँ तक कि बड़े बड़े जादूगर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद थे। उन्हीं जादूगरों में से एक ऐसा जादूगर था जो कि सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता था और अक्सर वो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करता था, उन्हें डराता था, धमकाता था और यकीनन गरीब मजलूमों के ऊपर जुल्म किया करता था। ऐसे वक्त में लोग बड़े परेशान थे। लेकिन दोस्तों, जिस वक्त मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर आए, तो ऐसे वक्त में उनके मुरीदों ने यह बात कही कि हमारे ही हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा जादूगर है जो कि सांप की शक्ल इख्तियार कर लेता है और लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करता है और जो भी अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है उसे परेशान करता है। ऐसे वक्त में हम आपसे कहते हैं कि आप भूल कर भी उसके पास मत जाइएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा जादूगर है, वो आपको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, उन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। यही तो अल्लाह के वलियों की शान होती है। जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। और फिर दोस्तों, यकीनन अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की हिफाजत भी फरमाता है। क्या मजाल उस जादूगर की, उस सांप की जो कि हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करता या उन्हें नुकसान पहुंचाता। दोस्तों, जब मुरीदों ने ये बात कही तो ऐसे वक्त में अल्लाह के वली ये बात कहने लगे कि तुमने ये बात कही, अब तो मैं ज़रूर उसके पास जाऊंगा और देखूंगा कि वो क्या कर सकता है। दोस्तों, तमाम मुरीदों ने मना किया, लेकिन फिर भी अल्लाह के वली जो थे वो नहीं माने और कहने लगे कि मैं ज़रूर जाकर देखूंगा कि वो क्या क्या कर सकता है और वो मुझे कैसे नुकसान पहुँचा सकता है, जबकि अल्लाह मेरी हिफाजत के लिए है। दोस्तों, आपको बता दूं, लोग जो थे वो घबरा रहे थे, लोग डर रहे थे, लोग उस जादूगर के पास भूलकर भी नहीं जाना पसंद करते थे। ऐसे वक्त में अल्लाह के वली जो थे वो उसी शख्स के करीब पहुँचे। दोस्तों, वो जो शख्स था उसके बहुत सारे चेले थे जो कि बहुत बड़े बड़े जादू करना जानते थे। ऐसे वक्त में दोस्तों, चेलों को ये खबर हो गई कि अल्लाह के वली तशरीफ़ लेकर आ रहे हैं। ऐसे वक्त में वो ये सोचने लगे कि हम अल्लाह के वली के लिए काफ़ी हैं और यही सोचकर वो अल्लाह के वली के सामने मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये तो अल्लाह के वली थे, ये तो लोगों को हक का रास्ता दिखाने आए थे। इनको कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता था? और भेजने वाली ज़ात भी तो अल्लाह की ही थी, कैसे कोई इनको मिटा सकता था? आप सभी को बता दूं, ऐसे वक्त में ये जो अल्लाह के वली थे जब उन चेलों के पास पहुँचे, उन जादूगरों के पास पहुँचे, तो ऐसे वक्त में दोस्तों ज़रा भी ना घबराए। आप सभी को बता दूं, वो जो चेले थे वो बहुत ही ज़्यादा जलाल में थे और वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से अल्लाह के वली को निस्तो नाबूद कर दें। लेकिन दोस्तों, किसकी मजाल के अल्लाह के वली को मिटा सके। आपको बता दूं, वो जो जादूगर थे उन्होंने लाख कोशिश कर ली, लेकिन दोस्तों वो अल्लाह के वली का कुछ भी बिगाड़ ना सके। ये शान है अल्लाह के वली की। हत्ता कि देखने को ये मिला कि अल्लाह के वली को जलाल आ गया और तमाम के तमाम जितने भी चेले थे सब के सब पत्थर बन गए। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कि वो जो चेले जिन्होंने बड़ी बड़ी महारतें हासिल कर रखी थी, बड़े बड़े जादू करना जानते थे, लेकिन दोस्तों ऐसे वक्त में अल्लाह के वली की एक नज़र से उनकी ये हालत हो गई। ऐसे वक्त में अगर सच में अल्लाह के वली जलाल में आ जाते तो क्या होता? मेरे प्यारे दोस्तों, जब तमाम के तमाम चेले पत्थर के बन गए तो ऐसे वक्त में अल्लाह के वली जो थे वो उसी जादूगर के पास पहुँचे जो कि सांप की शक्ल इख्तियार कर लिया करता था। ऐसे वक्त में वो जो जादूगर था वो बहुत बड़ा जादूगर था और वो कोई अमल कर रहा था। ऐसे वक्त
وقت میں جب اس کو خبر ملی کہ اللہ کے ولی اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کا غرور توڑنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ بھی جلال میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم نے میرے چیلوں کو پتھر بنا دیا، یہ تم نے بڑی گستاخی کی ہے، اب میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑنے والا، میں تمہیں ایسی موت دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں پاؤ گے۔ میرے پیارے دوستوں، اللہ کے ولی مسکرا رہے تھے، انہیں کس بات کا ڈر، انہیں کس بات کا خوف۔ دوستوں، وہ جو جادوگر تھا وہ جلال میں آنے کے بعد، غصے میں آنے کے بعد اس نے پھر سے سانپ کی شکل اختیار کر لی، اور اس مرتبہ وہ بڑا ہی بھینکر معلوم دے رہا تھا۔ لیکن اللہ کے ولی کی شان ہے دوستوں، صرف ایک نظر پڑنی تھی کہ جس جادوگر نے سانپ کی شکل اختیار کر لی تھی وہ تڑپنے لگا، جس طریقے سے ایک کیڑا جو ہے وہ تڑپنے لگتا ہے، ایسے وقت میں دوستوں اس کی تڑپ دیکھنے کے بعد اللہ کے ولی کو اس کے اوپر ترس آ گیا، کیونکہ اللہ کے ولی کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اللہ کے ولی حق کا راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں۔ جب وہ جادوگر تڑپنے لگا تو اللہ کے ولی کو اس کے اوپر رحم آیا اور پھر اس کو بخش دیا اور وہ پھر سے انسانی حالت میں آ گیا۔ دوستوں، وہ جو جادوگر تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اللہ کے ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ سچ میں اللہ کے ولی ہیں اور یقیناً اللہ کے نیک بندے ہیں۔ دوستوں، وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور اللہ کے ولی کے قدموں میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو نہیں سمجھ پایا۔ دوستوں، اللہ کے ولی نے اسے معاف کر دیا اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جو جادوگر تھا اس نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو دوستوں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بلا وجہ کرامت نہیں دکھاتے، جب ضرورت پیش آتی ہے تبھی دکھاتے ہیں۔ دوستوں، یہ جو جادوگر تھا یہ بھی مسلمان ہو گیا اور اس کے چیلے چپاٹے جو تھے ان میں سے بھی کئی لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یقیناً ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی جو یقیناً کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ پاتے ہیں اور یقیناً لوگوں کو ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ لوگ حق پر آ جاتے ہیں۔ یقیناً دوستوں، اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کر شیطان یاد آئے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ اسی لیے خاص طور سے اللہ کے ولیوں کی یہی نشانی ہے کہ وہ پرہیزگار ہوتے ہیں، شریعت کے دائرے سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ان کی بڑی سادہ زندگی ہوتی ہے، وہ دنیا کی رنگت میں نہیں رہتے، دنیا کی رنگت کو وہ بالکل پسند نہیں کرتے۔ یہی اللہ کے ولیوں کی شان ہے، اسی لیے ہمیں ولیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں، پھر ملاقات کروں گا میں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔